মতো এই রুমে যে আমি সবসময় বাইক রেখে দিলাম যে তাহলে এদিনও রাখছি ঠিক আমি 10টার নিজে ঘুমাই গেছি 10টার পরে সকালে আমি রাবার করতাম সকালবেলা উঠছি ঘুমার থেকে ওইটা দেখি আমার ঘরে তালা ভাঙা বাইক নাই তাহলে পুরা জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাইছি না তাহলে বিশ্রাম থানাত গিয়ে মিশন রেডি করছি এরপরে বন্ধু বান্ধব সবখানে মোটামুটি খোঁজ খবর কিন্তু বাইকের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে না এর লাগে আপনার জায়গাটা মানে ডাউনের কারণ হচ্ছে মানে আপনার থেকে মানে কেউ দেখলে বা জানলে আপনার জানানো লাগে আমি বুঝলাম আর কি আপনার নাম মানে और परे हठात चाके मन खालि चांग पुंगे फर बासा फर बाइक करि खा दोगा अमो सबाय जां नगो गामन गामा तांगानि बेग बेंग थांसा गामा बसायमिया गा लग लग दर खायका दल लन कल खायबाय खा गा थानाव थांगाय फै खायका बाइक तलदे मिस्टे मा मोय थांगा कमाय थांगा मिया खूब जासे मो खायका कुन माया अबैना मिडिया थेके ना कुन माने के फन नुय दं का बासाय मा हाका के सामने बाकी रिक्वेस्ट खायबाय का नी बाइक काम बाइक दं माने पालसार 150 डाबल डिस के नों एमनेके बजराराव ताल खा कुन सायमालिया सायमिया बां कुन नि मखरि नों बुसु गग टन फायमानि नग दायने नग गेमने मिया सारिको दिन जेदे खगजानाय दिन नौ मिसि सामथाय दङ सारिगन दाखा नग एमने 4 रकम बाइक अलरेडि नग दाखा के आं थमाने के 10 रकम थगाना 10টা तार माने 10 टानि परे 10 टानि परे घटना सेकेन्ड नाम्बार बुसु नि सायमा TR07C 8323 ताम सेकेन्ड पालसार 150 डाबल डिस म निनि सिनि मुंके निनि बुमो आम एनबम एमडी शाहिन मिया बोजागा म गुलिराय बारि चान्दुआपारा 2 नम्बर वार्ड थानाराव कुनो नरक मिस्टिं करे आं लगल करिखान लगल आं बिसाङाव थाङा थाङैनाय आते दिन आइसि दिन 6टा राव थाङैना आं मिसिं राइदिं खायके म खायके कम्पिउटार खायके बर फाइ थाङा इनकरि खाय थाङा मिया 10टा राव फाइ थाङा बर ताबो नन थाङै न आर থেকে ताबो कन्टाक्ट नाम्बार रे रना आर থেকে बर जोगाजोग खायथों नुखांके माने जे नुनाय नन कन्टाक्ट खायनि बागे आंगर नाम्बार रे नाय नन थाङै খাওয়া দাওয়া করছি করোনার পরে 10টার পরে দুনো মা ছেলে ঘুমাইছি ঘরের দরজা ভাঙ্গে আইয়া সেটা যে চুরাইটা করবো কিনুক সময় এমন হয়েছে না ওখানে দরজা ভাঙ্গে আমার ফুলার বাইকটা নিচে গাম লইছি গরিব মানুষ দুনো মায়ের ফুলা হই রবার বাগান কাটতে উঠতে খাই একটা বাইক কত কষ্ট করে লুনছুন তুলিয়া সেরে আমি এটা লইয়া দিছি তো কিনুক সময় বিশ্রামঞ্জের থানার তারা কিনু এখানে এত যে ঘটনা হইতে আছে তারা কিনু মানে গুরুত্ব দেয় না ওখানে আমার শেষ অনুরোধ এসপির কাছে যাতে আমার এটা বাইকটা যেমন তারা সংগ্রহ করে একটু কষ্ট করে যেমন বিচিরা বাইর করে দেয় এর দূরে আমার আবেদন এই জায়গাটার নাম কি জানো চান্দুয়াপাড়া 2 নম্বর ওয়ার্ড কোন ভিলেজ পঞ্চায়েত গুলিরাই বাড়ি ব্লক কোনটা ব্লক আপনার যোগপুর আপনার নাম কি আমার নাম রুকমালা বেগম